জাতীয় কংগ্রেস দলর উদীয়মান নেতা তথা সমাজসেবী নলিনী কুমার স্বাইঁ পরিবর্তন বার্তা বাহক হিসাবে জনসাধারণ চাহুଛନ୍ତି যদি সে এরসমা বালিকুদা নির্বাচন মণ্ডলীর বিধায়ক হিসাবে সাধারণ জনতা চাহিবে দীর্ঘ 25 বর্ষ ধরে নিষ্ক্রিয় হইতবা ওড়িশা ন্যায় অধিকার উন্নতি সবু ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়ে পারিব। ওড়িশা তার হক মাগুছি সরকারଙ୍କୁ সেবা সম্মান স্বাস্থ্য সুরক্ষা ক্ষেত্রে জগ আশীর্বাদ যদি সে বিধায়ক হিসাবে আসন্তি जनतार सेवार निजक संपूर्ण समर्पित देवे एरसमा बालिकुदा अंचल को एक आदर्श तथा सुवर्णमय अंचल कर गढ़ी तोलिबे बोली प्रतिज्ञाबद्ध रहिबे बोली कहिथिले। कुमार स्वाईं विधायक प्रार्थी जातीय कांग्रेस तरफ बालिकुदा निर्वाचन दीर्घ 25 वर्ष ओडिशा शासन में बर्तमान ओडिशा निश्चय होइছে ओडिशा तार अधिकार मागुछि न्याय उन्नति अधिकार पाई कोन कहिबे न्याय उन्नति को फेरे आनिया पाई कांग्रेस प्रयास एवं से बीजेडी सरकार 25 वर्षर जो विफलता से विफलता को सामना करने कांग्रेस दल आमको प्रार्थी करिछि एवं भरोसा अच्छी जनसाधारण संपूर्ण भाव आमको समर्थन देवे। आशा बढ़िया नुआ ओडिशा तार कार्यक्रम कोन देखंतु आशा गढ़िया नुआ ओडिशा तो आपणकर जहाँ देखिए आखि फिटेकी जहाँ देखिए ताहा गोटे गोटे दुर्नीति 25 विगत 24 वर्षर सरकार आपन जहाँ देखिए से गोटे दुर्नीति तेणु आम जहाँ करूँ से न्याय कांग्रेस बर्तमान ग्यारंटी कार्ड लोक उन्नतिकरण कांग्रेस जो 5टा ग्यारंटी कार्ड देती तो से ग्यारंटी कार्ड को आम जदि खेलिबा एवं जनसाधारण जदि कांग्रेस को समर्थन देवे से ग्यारंटी कार्ड खाली 5टा ग्यारंटी कार्ड जो कांग्रेस देती कार्ड भी 5टा ग्यारंटी अच्छी से ग्यारंटी फुलफिल कले ओडिशा खाली ओडिशा नुह सारा भारत भी हसिब। एरसमा बालिकुदा विकास कौन करवा आवश्यक देखो एरसमा बालिकुदा विकास आपण मैंने देखु विगत 24 वर्ष भितर तो आपंकर मेडिकल देखु मेडिकल अवस्था एमती होती जदि आपंकर गोटे पेसेंट राति जाए पहुँचो से डॉक्टर नथिबे इंजेक्शन दे नर्स मैंने इंजेक्शन खुआईदेवे सेटा भी पुणी पशु करा पड़ू नर्स कौटी अच्छे खोजा पड़ू वाचमैन जगुच मेडिकल आउ किए ना आपण मैंने देखिए थाना कथा कहले न चले थाना अवस्था से जदि आप जी थाना को तो राति थानाटा होल नाइट ड्यूटी 24 आवर्स ड्यूटी करने कथा किंतु राति 9टा पर थाना लगे रहते जब केस आप गले गोटे मर्डर केस है कि स्टाबिंग है एमती केस हो दिन आम जो रंजन साई केस होता से थाना लगे नथिले तो अवस्था एवं भी सैया आप देखिए रास्ताघाट कथा रास्ताघाट जहाँ होती प्रधानमंत्री सड़क योजना जोड़े कांग्रेस सरकार दान प्रधानमंत्री सड़क योजना जी रास्ताघाट होता से एनएच कितनी मात्रा एनएच कम होती छाड़े आपण मैंने देखिए जो ब्लॉक हो इरिगेशन हो ड्रेनेज हो संपूर्ण दुर्नीतिग्रस्त कौन सी आखि दृष्टिया प्रकल्प होनी किंतु कागज पत्र बहुत किसी लोक मौलिक समस्या रोचे जोटा कि पानी निहाती अनिर्वाच्य कहले चले लोक मैंने बर्तमान भी दीर्घ 25 वर्ष भी पानी समस्यार सम्मुखीन होती आप आसला विधायक हिसाब से आपंकर दर्शक मैंने आपको माने से पदवी चाहूँगी बर्तमान गोटे विधायक प्रार्थी हिसाब से आसिले कौन आप उन्नतिकरण करेंगे देखो पानी समस्यार समाधान हो पार सतकता कहले केतेकांश ये मेगा प्रोजेक्ट काम कराऊँच अवश्य ठीक ठाक भाव में करानी किंतु मेगा प्रोजेक्ट रे काम चली पानी समस्या समाधान आसपास हो जहाँ बाकी थी जदि मु आसिली सेटा मु बर्तमान प्रतिश्रुति दौरान कि गोटे दिन कहले पानी चल दिन पानी बंद शुणु एक्चुअली आप कौ एरिया कथा कहते सब एरिया चलती शुणु कथा हो मेगा प्रोजेक्ट काम करुच्ची कमिशनिंग सरीनी प्रोजेक्टर कमिशनिंग कला पूर्व से ठीक पानी देवे कौट टेक्निकल डिफल्ट अच्छी पानी भी जाऊनी सेटा हो सर कौन मुद्दा नहीं लोक पाख जाऊँ सब लोक समस्या को देखते कौन मुद्दा आपण मैंने बीजेडी सरकार जो सब दुर्नीति होता ही आमर गोटे गोटे मुद्दा आपड़ दुर्नीति कहले आप आखि खोलिक जहाँ देखिए ता गोटे दुर्नीति आपड़ मेडिकल केस देखु आप दुर्नीति कथा कहे शुणु बीजेडी सरकार जो कला जो आपणकर तुलसी दुब नहीं गुआ नहीं जो पुरी गला कौन दरकार था कहले
ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହେଲା, କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର କେଉଁ ଗେଟ୍ରେ ସେ ଗୁଆ ଦୁବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ତାର ମାନେ କ'ଣ? ସେ ପଇସା କାହାର? ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ପକେଟରୁ ଆଣିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପଇସାକୁ ଏମିତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ରଥ ବୁଲେଇ ଗୋଟା ଘମାଘଟ କରି ପଇସା ଦେଇକି ସଂସାର ସାରା ରଥ ବୁଲେଇକି ଯେଉଁ ପଇସା ସେଠି ନଷ୍ଟ କଲେ, ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭୋଟ ଆଶାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଦେଲେ 2ଟା ଫେଜ୍ରେ ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ପାଇଁକା। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଘରେ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ତୁମେ ଦେଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ, ତୁମେ କାହିଁକି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା? ଭୋଟ ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ସେ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ କଥା, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍, ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ବ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଉଥିଲ, ବ୍ୟାଗ୍ରେ 1400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘାଟା କଲ। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବେ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଗ୍ ହେବନି, 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରାଫେରି କଲେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ। ତାର ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା? ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅନଜଷ୍ଟିଫାଏଡ଼୍। ତ ସେମାନେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଭୋଟର 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ବ୍ୟାଗ୍ କଥା, ସେ ହସିବ। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ପଚାରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତୁମେ ମିକ୍ସ ଚାଉଳ କଲ, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଆସିଲା, ତା ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଆସିଲା, ମିକ୍ସ ଚାଉଳ, ସେ ଯିବ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଭୋଗ ହେବ। ମାନେ ଭାଣ୍ଡାମି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପ୍ରୟାସ। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମିକ୍ସ ଚାଉଳ କେଉଁ ଗେଟ୍ ଦେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ? ଆପଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଆ ଲାଗେନି। ଇଏ ଗୁଆ କ'ଣ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ? ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୂତେଇବା ପାଇଁକା କେବଳ ଭୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି, ସେ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ତା'ର ଜବାବ ଜନସାଧାରଣ ଏଇ 24 ଇଲେକ୍ସନରେ ଦେବେ। ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ। ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭୋଟଟା ଥିଲା, ସେ 20% ବି ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ନାଁରେ ଭୋଟ ନାହିଁ, କାରଣ ଶଙ୍ଖ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଲୋକ ଘୃଣା କରି ନେବେ। ଯେଉଁ ରଥ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ରଥ ବୁଲେଇଲେ, ରଥ ତ ନୁହଁ, ଡାଲା ଅଟୋ, ଆଉ କେଉଁଠି ଟାଟା ଏସି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ଫଟୋ ଥୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ। ଏବଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେଡ଼ି ବାଲାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ। ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ବିଜେଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଭଳିଆ ଠାକୁର, ଯାହାକୁ ଫରେନ୍ର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିତରୁ ଯିବା ପାଇଁ 2 ଦିନ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ହୋଟେଲରେ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଫଟୋ କିଣି ଡାଲା ଅଟୋରେ ବସେଇ ତାଙ୍କୁ ଏରିଆ ବୁଲେଇକି ଅସମ୍ମାନ କଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର କୋଚଙ୍ଗରୁ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପରିଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।